أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. उंगली यहाँ पे रखनी है, गलत पढ़ो। वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من
من قبل रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا चटका नहीं देंगे आईने फयालमून नरमी है इसमें फयालमून वअम्मा الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله एक सांस में लफ्ज़ एक सांस में ये क्या होता है अराद अल्लाह के बीच में सांस ले रहे हो अराद अल्लाह बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्ला अल-फासिकीन الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل झुटका नहीं है झुटका ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن एक ही लफ्ज़ है 7 سماوات وات وهو بكل شيء عليم वात पढ़ने वाले वात अंगोल की तरह करो वात मुंह होंठ
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हो गया तिलावत। तर्जुमा जल्दी कोशिश करते जितना हो जाता है। या अय्युहन्नासु, अच्छा यार इनको बैठने दो, तुम लोग अजीब लोग। या अय्युहन्नासु अबुदू, ठीक है जी। इत्थे मैं जड़ा ना बेवकूफ़ हाँ सुनावां। ए लोगो अपने इस परवरदिगार की इबादत करो। या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम, उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बन जाओ? मुत्तकी बन जाओ। आज के सबक में हमने इसको तिलावत की। तर्जुमा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई सुनने वाला हो, कुछ सामने मौजूद हो। तो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।